जय माताजी बधा मित्रों ने। मित्रों अमरु गाम छे रमताळा, तालुको राणपुर अने जिल्लो बोटाद। खूब वावाझोडું सांजे हतुं अमारे मित्रों वाड़ी आया छीए, खूब ज नुकसान कर्युं छे। तो चालो वाड़ी तरफ जईए। कपा पण आडो पड़ी गयो छे, झाड़वा पण पड़ी गया छे, घणुं बधुं नुकसान थयुं छे। पूरो विडियो जोजो, लाइक करजो, शेर करजो, सब्सक्राइब करजो। चालो तमने देखाड्युं के वाड़ीए घणुं बधुं नुकसान थयुं छे। जो मित्रों एक आ डाळ पड़ी गई छे, तार पाड़ी दीधा छे वाड़ीए, जोई शको छो। घणुं बधुं नुकसान कर्युं छे। अहींया आपणे तार तो ए डाळमां आवीने पड़ी गयो छे मित्रों। जो अहींया पण डाळ पड़ी गई छे अने कपाईनी पण हालत खूब ज खराब छे। तो मित्रों वाड़ीए आपणे खूब ज नुकसान कर्युं छे। कूवामां पण घणा बधा गाबड़ा पड्या छे, पछी पाणी आवेલું छे। तो चालो तमने कूવો पण देखाडું। જોઈ શકો છો મિત્રો, કૂવામાં ખૂબ જ મોટું ગાબડું પડ્યું છે। ચાલો આપણે ઓલી સાઈડથી જોઈ શકીએ કે ક્યાંથી પાણી આવેલું છે। અને મિત્રો जो कूવો आखो ज भराई गयो छे, जोई शको छो। अने मित्रों अहींयाथी पाणीनुं गाबडું पड्युं छे, धोध आवेलो छे मित्रों। बे मोटर पण अंदर वही गई छे, जोई शको छो। कबूतराना ईंडा बच्चा बधुं ज डूबाई गयुं छे। कबूतर पण बहार बैठा छे। अने मित्रों पोपैयाने पण घणुं बधुं नुकसान कर्युं छे, जोई शको छो। जे तमे नीचे पोपैयाने एवुं खरी गयुं छे बधुं। मित्रों લીંબુમાં પણ અમારે ખૂબ સારું નુકસાન થયું છે। લીંબુ બધા ખરી ગયા છે, એક તો ભાવ ઓછા આવે છે, તમે જોઈ શકો છો। ચાલો તમને લીંબુ દેખાડું કેટલા ખરી ગયા છે નીચે। જોઈ શકો છો મિત્રો, લીંબુ ખૂબ જ નીચે ખરી ગયા છે। અને મિત્રો પાક્કા જ લીંબુ છે, खूब ज नुकसान कर्युं छे। લીંબુડી पण घणी बधी भांगी गई छे। अने मित्रों हजू पण वातावरण बहु भयंकर छे। जे आंबा काका कहे छे साची वात छे। हजू आज सांज पड़ता अमारे पण खूब ज वरसाद आई जशे एवुं लागे छे वातावरण जोता। अने नुकसान पण खूब ज कर्युं छे। अने आ छे मित्रों वांसनुं झाड। अने मित्रों खेडूतो केटली केटली दवाना खर्चा करे तमे जोई शको छो। અને આવા નવા વાવાઝોડા થાય એમાં શું કરે ખેડૂત ભાઈઓ। કપાસ પણ ખૂબ જ બગડ્યો છે, પણ અંદર જવાય એવું નથી। ભૂંડની પણ ખૂબ જ ફરિયાદ છે। અને મિત્રો જો આખી રાત કૂતરા આજે અહીંયા બેસી રહ્યા છે, કેમ કે કોઈ જગ્યા પણ કોરી નથી, જોઈ શકો છો। અને મિત્રો વાવાઝોડું ખૂબ જ હતું, ખૂબ ડાળું પડી ગઈ છે।